La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Shenor qui frararutiun sezi, astuz memerormen ou der Jesus Christose. Je vous invite à commencer notre culte en lisant au psaume 138. Miligartank, haru iresun uteror sarmos. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu, je me prosterne dans ton saint temple, et je célèbre ton nom, à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. En entendant les paroles de ta bouche, ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles, et il connaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Kezi koutiun bidimadutsanem impolor serdoves. Աստվածներուն արջև քեզի սամոս պիտի երգեմ, երկրպագություն պիտի ընեմ, դեպի քու սուրբ տաճարդ, եւ քու անվանդ քոություն պիտի մատուցանեմ, քու ողորմությանդ ու ճշմարտությանդ համար, վասնզի բոլոր անոնետ վեր մեծուցիր քու խոսքդ։ Գանչած օրս պատասխան տվիր ինձի, իմ անձիս մեջ զորությունով զիս ուժովցուցիր, ով դեր, երկրի բոլոր թագավորները քեզի քոություն պիտի մանուցանեն, երբ քու պերնիդ խոսքերը լսեն, դերոջը ջամփաներուն մեջ պիտի երգեն, վասնզի դերոջը փառքը մեծ է, թեպետ դերը բարձր է, բայց խոնարհը գրեսն է, ու բարձրամիդը հերուեն գդրանչնա, եթե նեղության մեջ ալկալեմ, դու ինձ պիտի կենտանացնես, իմ թշնամիներուս բարգությանը դեմ, քու ցերկդ պիտի երկնցնես, եւ քու աջ ցերկդ զիս պիտի բրգե, դերը պիտի կործե ինձի համար, ով դեր, քու ողորմությունդ հավիտենական է, քու ցերկիդ կործերը երեսե մի ցկեր։ Երկնավոր հայր սրտանց քեզի պարգուտանք, որ գրգին մեզ հավաքեցիր, որպեսզի քեզ բաշտենք, երբ պարգուտանք մանավանդ քու ներկայությանդ համար, եւ գխնդրենք ով դեր, որ օրհնես այս բաշտամունքը, գխնդրենք ով դեր նաեւ օրհնես բոլոր բաշտամունքները, բոլոր եկեղեցիները, գխնդրենք ով դեր, որ այս դժվար օրերուն քու ողորմությունդ տապես մեր ժողովրդին վրա եւ ամբողջ աշխարհին վրա։ Իշե ով դեր մեր հիվանդները, մեր դարեցները, իշե նաեւ ով դեր բոլոր անոնք, որոնք գդարաբին այս աշխարհի մեջ, եւ մանավանդ ով դեր իշե մեր հայրենիքը եւ մեր ժողովուրդը։ Խնդրենք ու գաղութենք ով դեր, որ օգնականը լաս մեզի։ Նաեւ քեզի գպերենք ով դեր այս ամբողջ աշխարհը, որ գդարաբի, եւ գաղաչենք ու գխնդրենք ով դեր, որ մեծերուն քու իմաստությունդ բարգեւես, որովհետեւ գարենան այս աշխարհը կառավարել իմաստությունով։ Առաջնորդի մեզ ով դեր հիմա քու բարքիդ համար։ Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour la joie de nous retrouver à nouveau ce matin ensemble afin de te rendre un culte. Nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Nous te remercions aussi pour toutes tes bontés, pour ta bienveillance, pour toutes les bénédictions que tu nous accordes, tous les bienfaits que tu nous accordes chaque jour. Nous te remercions aussi parce que nous savons que tu es celui qui veut prendre soin de chacun d'entre nous, de nos familles. Seigneur, ce matin, nous te prions pour le monde, te prions pour tous ceux qui souffrent dans ce monde. Nous voulons les porter devant toi, te demander de leur accorder ta grâce, ton aide, ton soutien. Te prions aussi pour notre peuple. Nous te prions pour l'Arménie, pour le Haut-Karabakh. Te prions, Seigneur, pour que tu aies pitié aussi de tous ceux qui pleurent aujourd'hui. Te prions aussi afin que tu accordes
ta sagesse dans ces jours troubles à tous ceux qui gouvernent. Te demandons également, Seigneur, d'être avec nos malades, avec nos personnes âgées, avec toutes nos familles. Veuille ce matin aussi ouvrir nos cœurs à ta présence, à ta parole qui nous sera annoncée, que ce soit à travers les chants, que ce soit à travers ta parole, à travers le message, que nous puissions chacun recevoir ce que tu veux nous dire ce matin. Te demandons cela en ton nom. Amen. Nous allons poursuivre notre culte par des cantiques de louange. Di Sharunagen Kimamber Bashtamunka, Parapanutian Yerkirov.
va poursuivre notre culte par la lecture de la parole de Dieu. Nous lirons ce matin un premier texte dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 61, les 3 premiers versets, et ensuite les versets 10 et 11. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et nous lirons également au verset 10 et 11, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé sonde d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux, car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la gloire en présence de toutes les nations. » Et nous lirons également dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4, les versets 16 à 21. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Proclamez une année de bienveillance du Seigneur. Peut-on rêver de voir des jours meilleurs, des jours de bienveillance en ces temps de violence, en ces temps de défiance qui se généralisent à tous les niveaux? Par ailleurs, le monde ne sait plus à quel saint se vouer, ou plutôt à quel vaccin se vouer. Il semble que la profusion de communication, plus ou moins fiable, est en train d'alimenter chaque jour un peu plus cette défiance qui se généralise envers tout et envers tous, au point que bientôt, tout le monde se méfiera de tous, tout le monde se méfiera de tout. À ce rythme, il me semble que les dégâts collatéraux risquent d'être assez importants. Et peut-être que nous-mêmes, nous risquons d'être impactés aussi par ce qui se passe actuellement dans ce monde, par cette défiance qui se généralise. Je ne sais pas de quelle façon le monde va sortir de cette crise, mais il est certain que le monde ne sortira pas indemne de cette crise que nous traversons. En ces temps particuliers, comme de toujours, la parole de Dieu nous invite à nous, en tant que chrétiens,
à prendre du recul par rapport à ces choses, à prendre, je dirais, de la hauteur, non pas de cette hauteur qui est de l'orgueil, mais de la hauteur pour réfléchir à ce qui se passe, afin de ne pas nous laisser envahir par tous ces fléaux et par tous ces messages qui sont là pour répandre la confusion. Il ne s'agit pas, certes, d'être dans le déni, mais simplement d'avoir de l'équilibre, de mettre une juste hiérarchie entre les valeurs. Et en ce troisième dimanche de l'Avent, les textes bibliques, justement, nous invitent à remettre les choses à leur place. Et ont le courage de nous parler de la joie dans les temps que nous vivons, de la joie et de l'enthousiasme en évoquant la naissance de Jésus et toutes les conséquences pour nos vies. Il ne faudrait pas que la crise nous fasse oublier notre joie et l'enthousiasme que nous devrions avoir à évoquer la naissance de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Cette parole donnée au prophète Ésaïe a dû porter une bouffée d'oxygène au peuple d'Israël en son temps. Car la tendance à cette époque était plutôt à la morosité, un petit peu comme aujourd'hui, au sentiment de défaite, sentiment d'échec, de défiance. On ne fait plus confiance à qui que ce soit. Annoncer la venue d'un Messie, porteur de bonnes nouvelles, message de joie en pleine crise, fallait le faire. La parole de Dieu est souvent en décalage avec la pensée humaine. Elle nous invite à être en décalage, nous aussi. Elle nous révèle que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce capable de pardonner, mais aussi un Dieu capable de restaurer, capable de relever celles et ceux qui sont éprouvés, un Dieu aussi qui se révèle comme un Dieu capable de changer le cours de l'histoire. Il guérit, dit le texte, ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui souffrent d'injustice, de crainte, de déception. Il libère les captifs. Ce message s'adresse, certes, aux exilés de l'époque d'abord. Dieu est celui qui proclame et instaure des temps de bienveillance, ainsi que des jours de vengeance. C'est ce qu'il a fait du temps du prophète Ésaïe. Ça a été l'expérience du peuple d'Israël dans son temps. Mais l'Évangile nous montre que ce texte et ces paroles vont bien au-delà de ces circonstances. Car les paroles de Dieu s'inscrivent dans une histoire bien plus large que les circonstances qui étaient les leurs à l'époque et bien plus large que les circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui. Elles concernent tous les temps, jusqu'à la fin. C'est ainsi que plusieurs siècles après, dans une synagogue de Nazareth, un certain Jésus se lève, prend le rouleau et demande à lire le texte. Il fait la lecture de ce texte du prophète Ésaïe, puis il s'assoit. Tous les yeux sont fixés sur lui de savoir, mais qu'est-ce qu'il va dire? Quel commentaire va-t-il donner de ce texte? Et voilà que Jésus commence par dire, aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre, elle s'est accomplie. Jésus prend à son compte la prophétie d'Ésaïe et proclame à nouveau une année de bienveillance. Une année qui ne concernera pas seulement cette époque-là maintenant, mais l'année de bienveillance que le Seigneur est venu proclamer est une année qui durera jusqu'à la fin de ce temps de grâce, jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur proclamera cette bienveillance. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est le message de joie que nous apporte Noël. Car en Jésus,
La bienveillance de Dieu est venue dans ce monde pour nous sauver, pour pardonner nos fautes, pour guérir nos blessures, nous libérer de toute condamnation, comme aussi de toutes nos addictions, ouvrir nos yeux sur la vérité pour que nous ayons une bonne hiérarchie des choses, consoler ceux qui sont dans le deuil, venger ceux qui ont été victimes d'injustice et surtout, donner la vie éternelle à tous ceux qui croient. C'est la bienveillance de Dieu. Je suis enthousiaste, dit le prophète. Tout mon être tressaille d'allégresse en mon Dieu. Il m'a habillé d'un vêtement de salut, il m'a couvert d'un manteau de justice. C'est la réponse, la réaction du prophète et du peuple au message que Dieu lui adresse. Réponse qui nous rappelle la réponse de Marie à l'annonce de la naissance de Jésus. Mon âme exalte le Seigneur. C'est la joie. C'est une explosion de joie pour tous ceux qui comprennent et qui acceptent ce beau message de l'Évangile. C'est la joie pour celles et ceux qui croient en ces paroles et qui croient en la bienveillance de Dieu. Oui, envers et contre tout, Dieu est et restera toujours bienveillant, car il nous aime au-delà de tout. Il est allé jusqu'à décider de devenir un homme, accepter de venir naître comme un simple homme. C'est fabuleux. Le Dieu qui a créé tout l'univers, et on sait ô combien cet univers est immense aujourd'hui, car malgré toute notre science, nous n'en sommes pas arrivés encore au bout. Ce Dieu-là, ce Dieu qui a créé tout ça, ce Dieu qui fait en sorte que tout ceci fonctionne de façon harmonieuse, qui fait en sorte que le matin, le soleil se lève, le soir, il se couche, qui fait en sorte que tout s'organise. Ce Dieu-là a accepté de venir naître comme un enfant. C'est ce que nous rappelle Noël. Ce Dieu-là a accepté de venir ici, parmi nous. Quelle joie de savoir qu'il a fait tout cela par amour et pour nous sauver. Que notre joie éclate comme celle du prophète Ésaïe, comme celle de Marie, que notre joie éclate aussi en ces temps de Noël. Parce que Dieu est un Dieu bienveillant. Il ne laissera jamais triompher le mal. Il ne laissera jamais triompher l'injustice. Il ne laissera jamais triompher la mort. Parce qu'il est venu pour guérir, libérer, relever, bénir et venger aussi. Oui, le Seigneur fera germer la justice, dit le texte d'Ésaïe également. Comme la terre fait sortir ses germes, ainsi le Seigneur fera germer la justice. Dieu est un Dieu juste, et c'est le fondement même de sa personne. C'est d'ailleurs au nom de cette même justice qu'il est venu pour expier nos fautes. La justice de Dieu, elle est comme une semence qui est mise en terre. On ne la voit pas toujours de façon instantanée. Parfois, elle met du temps à germer, mais elle finit toujours par se montrer. Elle finit toujours par jaillir, arrosée de nos prières, de nos actions, de nos compassions. Elle finit toujours par sortir de terre. C'est notre espérance pour toutes les injustices que nous voyons aujourd'hui. C'est notre espérance aussi pour les injustices que l'on subit, notre espérance pour tous ceux qui souffrent dans ce monde, et il y en a, notre espérance pour toutes les victimes d'injustice sociale, d'injustice personnelle,
d'injustice internationale. Notre espérance pour que la justice soit rendue à tous et à toutes un jour. Et en particulier, ces jours-ci, nous pensons, bien entendu, à notre peuple, aux Arméniens du Haut-Karabakh. Nous pensons à toute cette situation dramatique et tellement injuste. Nous pensons aussi à tous ces chrétiens d'Orient qui vivent des temps difficiles de persécution, d'injustice. Oui, c'est notre espérance que Dieu fera germer la justice pour eux aussi, un jour. Proclamer une année de bienveillance, de la bienveillance, je crois que nous en avons bien besoin. Le monde en aurait bien besoin aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu proclame depuis plus de 20 siècles. Mais malheureusement, le monde n'en veut pas. Alors à chacun d'entre nous de croire, de recevoir cette bienveillance de Dieu, de nous en réjouir, mais aussi, si le monde a besoin de bienveillance, que nous en soyons des porteurs, par nos vies, par nos paroles, par nos actes. Que nous soyons de celles et ceux qui sèment de la bienveillance dans ce monde qui en a bien besoin. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous accorde la grâce, non seulement de nous réjouir de son amour et de sa bienveillance, mais bien plus, d'en être les témoins autour de nous. Amen. Բիդիգարտանք Եսայա մարգարեություն 61-րդ գլուխ առաջին համարեն մինչև երրորդ համարները բիդիգարտանք Դեր Եհովային հոգին իմ վրաս է վասնզի դերը զիս օձեց ուզիս խրգեց աղքատներուն ավետիս դալու գոդրած սիրտ ունեցողները բժշկելու քերիներուն ազատություն եւ պանդարյալներուն պանդին բացվիլը հրադարագելու դերոջը ընդունելի դարին ու մեր աստուծուն վրեժխնդության օրը հրադարագելու բոլոր սկավորները մխիտարելու Սիոնի սկավորները որոշելու ու անոնց մոխիրի դեղ պարկ սուքի դեղ ուրախության յուղ գոդրած հոգին դեղ քովության բադմուջան դալու եւ դանոնք պիտի անվանեն արդարության բևեգիներ որոնք դերը դնգեր է իր պարքին համար դերոջը ընդունելին դարին գամավելի տարմանությունը դերոջը բարե հաջության դարին Որչապ աշխարհը պետք ունի այսօր բարե հաջության Որչապ մենք ալ պետք ունենք այս բարե հաջության Եսայա մարգարեին խոսքերը ցույց կտա մեզի թե ով է այս բարե հաջության աղբյուրը Սակայն գտեսնենք թե այս խոստումը միայն այն ժամանակին համար չէ ուղված, հաբա նաև այս խոստումը ավելի լայն ցևով բոլոր աշխարհին ուղված է, որովհետև գտեսնենք ավետարանի մեջ, թե ինչպես օրը Հիսուս այս խոսքը գարտած ժողովարանին մեջ ու վերջացուց ասելով այս խոսքը, որ լսած է հիմա այսօր գդարվեցավ։ Այսինքն Հիսուս Քրիստոսով Աստված լման գդարեց այս քեղեցիկ խոստումները, բարեհաջության խոստումները եւ գշարունակե կործել աշխարհի մեջ այս սուրբ ծնունդին օրերուն դեր մեզ գեիշեցնե այս իր բարեհաջությունը որ մինչև այս աշխարհ ինք եկավ մեզ բրգելու համար, մեր մեղքերը կավելու համար։ Ան եկավ, ինչպես գրված է աղքատներուն ավետիս դալու,
Գոդրացիր ունեցողները բժշկելու, կերիներու, պանդարյալներուն, մեղքի պանդարյալներուն ազատություն կարոզելու եւ դերոջը բարեհաջության դարի հրադարագելու։ Ես դերոջմով մեծապես պիտի ծնծամ, գսե մարգարեն, իմ հոգիս, իմ Աստուծուց պիտի ուրախանա, ահա ժողովրդին պատասխանը այս խոստումներուն, ահա նաև Մարիամին պատասխանը, ծնունդին, Հիսուսի ծնունդին ավետիսը ընդունելով, իմ անձս գմեցնե դերը, իմ հոգիս ուրախացավ, իմ փրկիչ Աստուծմով։ Ուստի մենք այսօր որ ծնունդը պիտի դոնենք, ուրախանանք ու ծնծանք։ Ոչ թե որովհետև ամեն ինչ լավ է, ոչ, տագարագը, ամեն ինչ քեշ գնտանա այս օրերս։ Ինչու համար ուրախանալու ենք։ Ուրախանանք, որովհետև Հիսուս Քրիստոսով Աստված մեզ իր զավակները ըրավ, իր զավակները դարձուց։ Եվ Ռոմայեցիս տուղթը գկրեի գսե, եթե որդիներ, ուրեմն ժառանգորդներ Աստուծո, ժառանգորդներ ու Քրիստոսի ժառանգագիցներ դարձած ենք Քրիստոսով։ Նաև ուրախանալ, որովհետև արդարություն պիտի պուսնի այս աշխարհի մեջ։ Աստված արդարություն պիտի պուսցնե, գսե Աստուծո խոսքը։ Արդարությունը սերմի մեզ պիտի պուսնի, եւ վստահ ըլլալու ենք, հավատալու ենք, աղոթելու ենք, աշխատելու ենք, կորզելու ենք, որովհետեւ այս արդարությունը պուսնի։ Եմանավանդ մեր հայ ժողովրդին համար, որ որչափ անարդարության մատնված է այս օրերս, եւ բոլորսալ գդարավինք, սակայն վստահ ենք, որ եթե շարունակենք հավատքով, աղոթքով, գործով, օգտակար ըլլալ, վստահ ենք, որ Աստված գրգին մեր ժողովրդին պիտի վերականգնի, որովհետև արդար է մեր Աստվածը։ Վստահ ենք, որ տարերու ընթացքին պատմության մեջ Աստված միշտ իր ժամանակին իր արդարությունը կփուսցնի։ Դեռ որ այս ծնունդին արդիվ, այս դոնական օրերուն արդիվ, որ կպատրաստվենք, դեռ որ այս լա մեր ուրախությունը, մեր հավատքը եւ մեր վստահությունը։ Դերորդն է իր խոսքը։ Ամեն։ Վարյամ լրության մեջ մնանք եւ աղոթքով գնանք. Que nous puissions rester un instant dans le recueillement et le silence et la prière. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi,
tu as tout créé. Tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je vous invite à vous lever pour prier ensemble. Votre Kigainin Karot Kiyamash. Seigneur, notre Dieu, notre Père, te rendons grâce de tout notre cœur pour ta bienveillance. Cette bienveillance que tu es venu manifester à Noël, de cet amour qui dure toujours. Merci parce que ta bienveillance ne dure pas seulement une année, mais comme tu l'as promis, elle durera jusqu'à la fin de ce monde. Jusqu'à la fin de ce monde sera encore le temps de la grâce. Nous te prions, Seigneur, afin que tu nous accordes non seulement à nous de recevoir cette grâce et d'en vivre, mais que nous puissions aussi en témoigner autour de nous, afin que beaucoup d'autres aussi puissent être au bénéfice de cette grâce, de cet amour. Merci aussi pour l'assurance de ce que tu es un Dieu juste, dans ce monde où nous voyons tant et tant d'injustices. Tant d'injustices qui nous choquent, qui nous découragent parfois. Et nous te prions, Seigneur, de nous garder, de garder ton Église confiante en ta justice, confiante que dans le temps, dans l'histoire, tu es toujours celui qui fera triompher ta justice. Garde-nous, Seigneur, dans cette confiance et dans ces temps troublés, dans ces temps de défiance, où tout autour de nous, plus personne ne sait qui croire, quoi croire, que faire, devant tant et tant d'annonces, de communications. Seigneur, garde-nous tout simplement confiants auprès de toi, de ton amour et merci. Merci de ce que tu es. Merci de ta bienveillance. Jak navolaj săldan zi parcudanc cu parorutiană tamaș, cu pareajutiană tamaș. Parcudanc vor Christosov haitnețir mezi, cu hrașali seret, părgutiunet, ocad agudutiunet. Mai evaudeș, șnoraгаленк vor băstaing te tu nartarast fazmenes. Եվ քու արտարությունդ կբաունչենք եւ կսպասենք ով դեր այս աշխարհի մեջ քու արտարությունը կսպասենք ով դեր կբաունչենք մեր ժողովրդին համար եւ վստահենք որ պիտի դաս քանի որ արտար Աստված մնես շնորհի ով դեր որ այս դոնական օրերուն կարենան կուրախանալ չմոռնալ այս սերը այս բարեհաճությունը որ ունիս մեր հանդեպ եւ շնորհիվ որ ոչ միայն ընդունենք զայն ուրախանանք անով հաբա նաեւ դարածենք որբիսի շատերալ այս շնորհքնալ գարենան ընդունիլ օրհնի ով դեր մեր ամեն մեկս օրհնի քու խոսքդ օրհնի բոլորի եկեղեցիներ եւ այս
Tăjvarul ovdeș hastat bae cuie gherețit. Am poceaș harimeci. Yemen avant ovder hayastanimeci. Iisus Christos Yanunov. Amen. Je vous invite à vous lever pour terminer ce temps de culte par la prière du Notre Père que nous dirons en français, que nous chanterons en arménien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Zikoye arkaütun, yev zorutun, yev park, havidianas havidenits. Amen. Hima merder Iisus Christos şenorcă, astudzo an hunseră, yev surpok vuin hagortutiune, meramen megun hedalla, hima yev havidian. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père, et la communion de l'Esprit Saint soit avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix, dans la joie du Seigneur. Amen.